औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हई राठौर आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करूंगा कि यकम से 10 दिसंबर का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपनी राय का इजहार भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आप लोगों को बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 दिसंबर का ये इशरा क्या कुछ बयान करने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि वो तमाम अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। हाँ, वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और उनका नाम अगर अलिफ, लाम, आइन ये से शुरू होता है तो उन लोगों का भी बुर्ज हमल ही बनता है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बयान किया था कि नवंबर के इख्तिताम से दो मेजर तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, जिसमें मरकरी यानी कि अतारद और सैटर्न यानी कि ज़ोहल जो है वो अपनी रेट्रोग्रेशन की हालत से डायरेक्ट यानी कि स्ट्रेट मोशन में वापस आ रहे हैं। इसकी वजह से भी आप लोगों की ज़िंदगी में कई एक तब्दीलियां रूनुमा होंगी और इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में इन दोनों की इस तब्दीली को और बाकी को आगवी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। गो के ज़ोहल की रेट्रोग्रेशन का इख्तिताम या इसका डायरेक्ट होना आप लोगों के ज़ायचे के हवाले से ख़ास तौर पर एक मस्बत इंडिकेशन है, क्योंकि ज़ोहल आपके 12वें घर में मौजूद है और जब ज़ोहल किसी भी ज़ायचे के 12वें पहले और दूसरे घर में मौजूद होता है तो वो अफराद जो है 60-70 का शिकार होते हैं। गो के इस वक्त के दौरान आप लोग 60-70 का शिकार हैं और इसकी रेमेडी के तौर पर आपको मैंने पहले भी बयान किया था कि आप लोगों को चाहिए कि इसके लिए जो खसूसी लो है लोहे शर्फ ज़ोहल कर अपने पास रखें। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि नीलम स्टोन का इस्तेमाल करें और हफ्ते वाले दिन काले चने बतौर सदक़े के तौर पर लाजमी दें, ताकि इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या की जा सके। ये बात वाज़ह करता जाऊँ दोबारा से कि सिर्फ अभी इसकी रेट्रोग्रेशन का इख्तिताम हुआ है, इसकी 60-70 का इख्तिताम नहीं हुआ। तो गो के इसकी रेट्रोग्रेशन के ख़त्म होने की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, जैसे कि आप लोगों के अखराजात में पहले की निस्बत कमी वाक़या होगी। इसके अलावा वो अफराद जो अपने खुफिया दुश्मनों की वजह से परेशान थे, इनके भी इस परेशानी में कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा ज़िंदगी में हायल रुकावटें, परेशानियाँ भी इस अशरे के वक़्त के दौरान कम होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा कर रहे हैं, इस अशरे की दरमियानी याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासा मस्बत रहने वाला है। ये सफ़र गो के रिश्तेदारों, बहन भाइयों से मेल मुलाकात के लिए भी करते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग तालिबे इल्म हैं तो तलीम के हसूल के लिए भी आप लोग ये सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो तालिबे इल्म जो आला तलीम के हसूल के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे और बेहतर ऑप्शंस के हसूल के लिए किसी दूसरे शहर मूव होना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी याम का इंतखाब करें। ये वक़्त इन लोगों के लिए खासा बेहतर रहने वाला है और एक अच्छी और बेहतर फ़ैसला लेते हुए नज़र आती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को खासा बेहतर रखने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बस आप लोगों को चाहिए कि अपने आपसी मामलात में किसी तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट से गुरेज करें, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब भी या मियाँ बीवी के दरमियान भी अगर कोई नोक-झोंक होती है, कोई मामलात में खराबी होती है, तो कोशिश यही करें कि मामलात को खुद सेटल करने की कोशिश करें। अगर कोई और शख्स, कोई तीसरा बंदा या औरत इन मामलात में इन्वॉल्व होता है तो मामलात जो है मज़ीद खराबी की शक्ल लेंगे, बजाय इसके कि मामलात हल तलब शक्ल की तरफ जाएँ। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 5 और 6 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे का ये वक़्त आपकी अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो नस्वानी बीमारियों का शिकार थीं। अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान ये ख़वातीन इलाज की तरफ जाती हैं तो इनकी सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। औलाद के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात में खासी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं और इनकी तलीम के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। वो ख़वातीन और मर्द जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इन लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से रूहानी और जिस्मानी तौर पर भी
ضرور مشاورت لیں، چیک کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ وہ برج حمل والے افراد اور خواتین جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ نوکری کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ یہاں تک کہ آپ حمل والے مرد یا عورتیں اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنے شریک کار اور اس کے گھر والوں کی مدد سے بھی نوکری کا کوئی سبب بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کوشش ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ وہ طالب علم یا وہ برج حمل والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ان معاملات کے حوالے سے بھی خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ وہ افراد جو مکان سواری خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں یا وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے درمیانی ایام کا وقت ان معاملات کے حل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو آپ کو درپیش پریشانیاں تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ برج حمل والے مرد اور خواتین جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران گو کہ آپ کے آپسی تعلقات بہتر رہیں گے، لیکن وہ لوگ جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس عشرے کے وقت کے دوران کوشش کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اس عشرے کے دوران اگر آپ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اگر کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو لگے کہ وہ شخص یا وہ خاتون آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہے بھی یا نہیں، اس سوچ میں بھی آپ لوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ برج حمل والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے اور کاروباری افراد بھی کاروباری معاملات کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے ایک سے زائد شخص سے، وکیل سے ان معاملات کے حوالے سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ آپ ایک بہتر اور اچھی ڈیسیجن کی طرف جا سکیں۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہو رہا ہے تو وہی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ برج ثور والے افراد جو ازدواجی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بھی معاملات میں خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہ برج ثور والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا اچھے اور بہتر وقت کی تلاش میں تھے، منگنی یا نکاح وغیرہ کی رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے ان لوگوں کے پاس بھی ایک بہترین وقت آنے جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رشتے کے حصول کے لیے، رشتے کی تلاش کے لیے کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج ملتے نظر آئیں گے۔ اور اس وقت کے دوران اگر آپ لوگ شادی، نکاح، منگنی کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے تو اس عشرے کی 2 اور 7 تاریخ کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ وہ مرد اور خواتین جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی آپسی تعلقات میں خاصی بہتری آتی نظر آئے گی۔ اور اگر ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ازدواجی رشتے میں بننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کی اولاد کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ، بڑھتے ہوئے دھیان کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج ثور والے افراد کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ وقت آپ کے خوبصورتی کے اوپر کچھ نشان چھوڑنے جیسے کہ دانے وغیرہ نکلنے اور خواتین یا مردوں کے بال گرنے یا خشکی وغیرہ ہونے کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرد اور خواتین جو پچھلے کچھ عرصے میں جنسی بیماری کا بھی شکار ہوئے تھے، ان کو بھی ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والی خواتین جن کی ڈیلیوری کی ڈیٹ اس عشرے کے وقت کے دوران کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس حوالے سے کوئی پریشانی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کی 5 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر تعلیم کے حوالے سے بھی ممکن ہے، یا وہ برج ثور والے افراد جو کاروبار کے لیے سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان دنوں میں کیا گیا سفر آپ لوگوں کے لیے بھی خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔
इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह ताहा की आयत नंबर 25, 26, 27 और 28 रोज़ाना 21 मरतबा पढ़नी है आपने, और अपने मामलात में, ख़ासकर ज़िंदगी के मामलात में कामयाबी के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक़ लोबिया बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें, चाहे कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हों, शादी के हवाले से तरीक़ रखना चाह रहे हों, या किसी भी और मस्बत काम का आगाज़ करना हो, तो इस अशरे की 2 और 7 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी एयाम का वक़्त आपकी तलीमी मैदान में कामयाबी मिलने की निशानदेही कर रहा है। खेल का मैदान हो या तलीम का मैदान हो, पार्टिसिपेशन करते हैं तो अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो बुरशोर वाले अफ़राद जो पिछले कुछ अरसे से तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों की कोशिशें भी कुछ ठंडी पड़ती हुई नज़र आती हैं। इस वक़्त के दौरान आप तब्दीली नौकरी के हवाले से कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि आप घर के मामलात, घर की तज़ीन व आराइश, घर की रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं और इखराजात करते नज़र आते हैं। बुरशोर वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके भी कारोबारी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरुआत से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, वो पिछले कई अरसे से जो आपको कारोबारी मामलात में रुकावटें दरपेश थीं, उनके भी हल होने की निशानदेही कर रहा है। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करें, ताकि चैनल पर आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहा करे। इस वीडियो के बारे में कोई बात करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब आपको बताते हैं बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में कि इनका यकम से 10 दिसंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या-क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। वो अफ़राद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है, मगर उनका नाम काफ से शुरू हो रहा है, तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त आपके गैर ज़रूरी इखराजात में कमी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से आप लोग भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे की 5 तारीख से वक़्त शुरू होने जा रहा है। मुराद पेशा अफ़राद के लिए भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा कि जब वो अफ़राद जो नौकरी की तलाश में है, इनको भी एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी भी की कोशिशों के खासे मस्बत नताइज आते हुए नज़र आएंगे। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो इस अशरे का ओवरऑल ये वक़्त आपके माली मामलात और कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। पिछले कुछ अरसे से या पिछले कुछ महीनों से जो मामलात फंसे हुए थे, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान तय पाना शुरू होंगे। मामलात जो है वो हल होना शुरू होंगे। जिन मुश्किलात और परेशानियों और जिन चीज़ों के हल ना होने की वजह से आप परेशान थे, अब ये वक़्त ऐसा शुरू होने जा रहा है कि मामलात जो हैं वो एक बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन पैदा होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो मर्द और ख़वातीन जिन्होंने इन ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देने के हवाले से प्लानिंग की हुई थी, कमिटमेंट की हुई थी, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये मामलात को पूरे ना करने की वजह से या इन बातों को पूरे ना करने की वजह से भी आपके आपसी ताल्लुकात में खासा तनाव पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो अफ़राद जो अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। ये वक़्त आपके ओवरऑल घरेलू मामलात, घरेलू सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो अफ़राद जो नौकरी के हसूल के लिए या तलीम के सिलसिले में किसी और शहर मूव करना चाहते हैं, किसी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसी सूरत हाल है कि जब आपकी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त आपके बहन भाइयों, रिश्तेदारों से मेल मुलाकात की भी निशानदेही कर रहा है। हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अंदर लोगों में मकबूलियत, लोगों में शोहरत की ख्वाहिश पैदा होती हुई नज़र आएगी। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की भी कोशिश करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ ये वक़्त आपके ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको फ़ायदा मिलने की निशानदेही कर रहा है और आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासियो।
3 तस्बीह आपने सी करनी है और अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़ के मामलात में, अपने माली मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 5 और 9 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वो अफ़राद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, वजीफ़ा पूछना चाहते हों, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बायो में से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्जे सरतान यानी कैंसर के बारे में कि इनका 1 से 10 दिसंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो तमाम अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्जे सरतान के तहत आते हैं। वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम हे से शुरू हो रहा है तो भी उनका बुर्ज सरतान ही बनेगा। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अरसे के आगाज़ से ही आप बुर्ज सरतान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से, कारोबार में बेहतरी लाने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों का ध्यान भरपूर तरीके से अपने कारोबार की तरफ मरकूज़ रहेगा। अल्लाह के फज़ल व करम से आपकी इन की गई कोशिशों के भी खासे खातिर ख्वाह नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुलविस अफराद की बात की जाए तो दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल इनके लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है। ख़ास तौर पर इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप अपने काम की वजह से, अपने लोगों के साथ रवैये की वजह से अपने अफसरान आला की नज़र में इज़्ज़त कायम करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, इनके पास भी एक बेहतर वक़्त आने जा रहा है कि जब इनकी की कोशिशों के बेहतर नताइज इन लोगों को मिलेंगे। इसलिए इस वक़्त के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से आपको कामयाबी नसीब होगी। ये वक़्त बुर्जे सरतान वालों की सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो जिस्मानी और ज़हनी बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ये वक़्त आपके सैर व तफरीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। शादीशुदा अफराद भी अपनी औलाद और शरीके हयात के साथ सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से आपको औलाद की नेमत मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो बुर्ज सरतान वाली ख़वातीन जो कंसीव करने का इरादा रखती हैं या औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से इनको भी खुशखबरी की उम्मीद नज़र आ रही है। बहरहाल वो ख़वातीन जो इन मामलात के हवाले से रूहानी या जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं, इनका इलाज ज़रूर करवाएँ। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या वारिस हो। एक तस्बीह आपने सीख पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। और वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इन्होंने अपनी इस ख्वाहिश के पूरा होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 2 और 7 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सरतान वालों का लोगों से मिलना-जुलना निस्बतन ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा यार दोस्तों से जो वाबस्ता काम है, वो बआसानी तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनके हल के दौरान आपको कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हल के हवाले से की गई कोशिशों के मसमन नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे की 5 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, अगर इन दिनों में इन मामलात के हवाले से कोई फ़ैसला होता है या बात आगे बढ़ती है तो अल्लाह के फज़ल व करम से नताइज निस्बतन ज़्यादा आपके हक़ में आएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करेंगे बुर्जे असद यानी लियो के बारे में कि इनका 1 से 10 दिसंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो तमाम अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान आती है तो वो लोग बुर्जे असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो उनका भी बुर्ज असद ही बनता है। तालिब इल्मों की बात की जाए तो वो तालिब इल्म जो आला तालीम से वाबस्ता हैं,
इस अशरे के वक्त के दौरान इनको तलीमी कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। इनकी तलीम की तरफ तवज्जो खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा अगर इस अशरे के वक्त के दौरान कोई इम्तिहान वगैरह देते हैं तो उनके भी खासे खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वाले अफराद अपने छोटे बहन भाइयों की भी तलीमी हवाले से मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो इंटर या इससे कम दर्जे की तलीम हासिल कर रहे हैं, इनकी तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। इसके अलावा इनके तलीमी मैदान में नताइज भी उतने बेहतर ना होंगे जितने इनके वालिदैन या ये लोग तवक्को कर रहे होंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप घरेलू मामलात के हवाले से भी खासे फिक्रमंद नज़र आते हैं। आप बुर्ज असद वाली खवातीन अपने शरीके कार औलाद के मामलात में खासी दिलचस्पी लेती हुई नजर आएंगी और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से भी कोशिशें करती नजर आएंगी। यहाँ तक कि वो बुर्ज असद वाली खवातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो बुर्ज असद वाली खवातीन जिनकी डिलीवरी की डेट इस अरसे के वक्त के दौरान है, इन लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर ज़रूर दें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक्त इनके लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इनको अपने मुलाजमीन की तरफ से और मुखालफिन की तरफ से कुछ प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि आपकी माली मामलात जो हैं वो कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हों। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। इसके अलावा वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके लिए भी ये वक़्त कुछ मुश्किलात की निशानदेही करेगा। दफ्तरी मामलात जो हैं कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आएँगे कि बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर पड़ती हुई नज़र आएँगी, या ऐसी एक्टिविटी जो आपने की ना हो उसमें आपका नाम शामिल किया जा सकता है। इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में भी कुछ ऊँच-नीच की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल अल्लाह के फज़ल व करम से सेहत में कोई बड़ी खराबी वाक़या होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी की गई कोशिशों के भी खासे खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। ये वक़्त आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। वो अफराद जो विरासती मामलात का हल चाहते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। मामलात जो हैं वो हल तरफ शक्ल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनका ये मामलात कई अरसे से चल रहे हैं, अब अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसी पोज़ीशन होगी कि इन मामलात में मस्बत पेशरफ़्त होती हुई नज़र आएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएँगे। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मकान या सवारी खरीदने का इरादा रख रहे हैं या कोई कीमती अशिया खरीदने के बारे में सोच रहे थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये इन मामलात को हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। या अल्लाह या वहाबो 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना, फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स सब्जियां बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की यकम, 5 और 9 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो, रहनुमाई चाहिए हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, या नंबर नोट फरमा लें 0330462246। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्ज सुमला यानी विरगो के बारे में कि इनका यकम से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू हो रहा है तो भी बुर्ज सुमला यानी विरगो के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक़्त आपके नूर सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है, और इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग तलीमी मैदान में खासी कामयाबियाँ समेटते नज़र आएंगे, और
نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اگر حصہ لیتے ہیں تو ان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ برج سملہ والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ وقت ان کے بھی کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ ان کے کاروبار کے حوالے سے سفر کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ ود ان سٹی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی کاروبار کے سلسلے میں یہ لوگ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سفر کرنا ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے وقت کے دوران لیے گئے فیصلے بھی آپ لوگوں کے لیے خاصے بہتر رہنے والے ہیں۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ برج شملہ والوں کے لیے وقت گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی مثبت معاملات کی نشاندہی کرے گا، اچھے اور بہتر ازدواجی معاملات کی نشاندہی کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو بہتر اور اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہ برج شملہ والے مرد اور خواتین جو دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بہرحال ان لوگوں کو فیصلہ لینے کے حوالے سے کچھ مزید غور و فکر کرنے اور مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر صاحب اولاد ہیں تو ان معاملات کو اور دیگر معاملات کو پہلے کلیئر کر لینا آپ دونوں کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں، اگر یہ لوگ بھی ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ یہ وقت آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر آپ ان کے تعلیمی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ وہ برج شملہ والے خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت نشاندہی نہیں ہو رہی۔ بہرحال وہ خواتین جن کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں بہتری کی امید نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ نقد رقم بطور صدقے کے طور پر لازمی دیتی رہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے تعلقات اپنے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں کے ساتھ بہتر رہیں گے، لیکن ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بآسانی طے پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ معاشرے میں، علاقے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑھے گا۔ آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی آپ کی عزت میں، شہرت میں اضافہ ہو، اور اس حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کے حکومتی اداروں سے وابستہ کام ہوتے ہیں، ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو کاموں میں رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج شملہ والوں کو چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی میں دوسرے شخص کی انوالومنٹ سے گریز کریں۔ اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے سے گریز کریں۔ معاملات میں مزید خرابی واقعہ ہوگی، چاہے آپ کے گھریلو معاملات بہت اچھے ہوں یا خرابی واقعہ ہو، مالی معاملات اچھے ہوں یا خرابی واقعہ ہو، ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کریں، اور کسی سے اس بارے میں مشورہ کرنے سے بھی آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ برج شملہ والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، روحانی حوالے سے مشورہ چاہتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا مالک، یا ملک۔ ایک تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 2 اور 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ برج شملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام رے، تے، توئیں سے شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی برج میزان کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج میزان والے افراد اپنے مالی معاملات کے حوالے سے خاصی بہتر ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ یہ وقت ایسی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ لوگ اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ان کی گئی کوششوں میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اخراجات کو اور بہت سے معاملات کو آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کہ
زندگی کے معاملات کے حوالے سے آپ پلاننگ کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ان کی گئی کوششوں میں آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، گو کہ اس عشرے کے دوران آپ 100% اندرون سفر کے لیے جانے کو تیار نہ ہوں گے، لیکن واقعی پوزیشن ایسی ہے جب آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے لیے اندرون سفر کرنا نسبتاً بہتر رہے گا۔ یہ سفر رشتہ داروں، بہن بھائیوں سے میل ملاقات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ برج میزان والے افراد کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں یا ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، تب بھی آپ لوگ اس عشرے کے وقت کے دوران سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔ وہ برج میزان والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ وہ افراد جنہوں نے کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی، اس عشرے کی پہلے 5 ایام میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ رقم، وہ اشیاء آپ کو واپس مل جائے۔ بہرحال اس عشرے کے باقی ایام کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جب رقم کی واپسی کی کوئی توقع کی جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ برج میزان والے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، چاہے نوکری کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں، کاروبار کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، یا تعلیم کے سلسلے میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بھی معاملات طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ، دھیان کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ برج میزان والی خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، بے اولاد ہیں، کنسیو کرنا چاہتی ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جب ان معاملات کے حوالے سے کوئی خوشخبری سننے میں ملے۔ بہرحال ان لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے روحانی اور جسمانی علاج کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ روحانی معاملات کے حوالے سے یا اولاد کے معاملات کے حوالے سے جاننا چاہیں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کا ذاتی ذائچہ بنایا جائے گا، اور اس میں اولاد کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی پریڈکشن ہے، وہ آپ لوگوں کو کر دی جائے گی۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے وابستہ کاموں کے حل ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ معاشرے میں اور لوگوں میں عزت و وقار قائم کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو قیمتی اشیاء وغیرہ خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کے بھی اس عشرے کے وقت کے دوران خواہش کے پورے ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ برج میزان والے افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے آپسی تعلقات میں بہتری رہے گی، لیکن ایسا وقت نہیں ہے کہ جب ان معاملات کو رشتے کی شکل دی جا سکے۔ اگر آپس میں کوئی کمٹمنٹ کی تھی تو وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ عشرے کا وقت ایسا ہے کہ جب آپ دونوں کے والدین اس رشتے کے لیے جو ہے وہ راضی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خاص طور پر جو آپ کا جن سے مخالف ہوگا، اس کے والدین کی طرف سے آپ کو انکار کا سامنا یا رضامندی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ سورہ یاسین پہلے رکوع تک آپ نے پڑھنی ہے، روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال مونگ بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 5 اور 9 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ چینل پر آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہا کرے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکورپیو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ تمام افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دعاد، زوئے، نون سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ بھی برج عقرب یعنی اسکورپیو کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ زندگی کئی ایک معاملات کے حوالے سے خاصے اہم فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اپنے زندگی میں سکون کو شامل کیا جائے۔ جدھر بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ان کو سٹریم لائن کیا جائے، ان کو اپنی زندگی سے سائڈ پر کیا جائے، اور زندگی کو ایک پرسکون شکل دی جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ان کی کوششوں میں آپ کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔
वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी कोशिश करना रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से इनको भी एक से ज़ायद जगहों पर नौकरी की ऑफ़र्स मिलती हुई नज़र आएँगी। इसके अलावा बताता जाऊँ कि वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके लिए भी ये वक़्त अल्लाह के फज़ल व करम से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब ये कारोबारी मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आते हैं और कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी इन लोगों को फ़ैसला ले लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए भी ये वक़्त ख़ासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो शराकती कारोबार में जाना चाहते हैं, इनके लिए ये वक़्त इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं करेगा। शराकती कारोबार के आगाज़ के लिए ये वक़्त बेहतर नहीं है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज अक़रब वाले अफराद अपने यार दोस्तों के साथ और बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आएँगे। यहाँ तक कि इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है, तो वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा ये वक़्त के दौरान आप बुर्ज अक़रब वालों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल दें। इसके अलावा किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान वापसी के हसूल के लिए भी आप कोशिशें करते नज़र आते हैं और वो रकम आपको वापस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। लेकिन ये वक़्त ऐसा नहीं है कि जब इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल दी जा सके। अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं, तो कोई खातिर ख्वाह नताइज उसके मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बुर्ज अक़रब वाले अफराद को ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से मशावरत दरकार हो, रूहानी वज़ाइफ पूछना चाहते हो, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, या टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या गफ़ार हो। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक लोबिया बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हो, तो इस अशरे की 7 दिसंबर का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब-इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी, लेकिन इस अशरे के दरमियानी ऐयाम का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप लोग किसी इम्तिहान वगैरह में अपीयर होते हैं, कोई टेस्ट वगैरह देते हैं, तो अल्लाह के फज़ल व करम से अच्छी कामयाबी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करते हैं बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस के बारे में कि इनका 1 से 10 दिसंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो तमाम अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वही बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कोस वालों की ख़ास तौर पर तवज्जो आसान ज़राए से आमदन हासिल करने की तरफ होगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह में दिलचस्पी लेंगे। इसी तरह दीगर मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल गेम्स में भी दिलचस्पी लेते हुए नज़र आएँगे, जिनसे आप पैसे कमा सकें। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वक़्त के दौरान आपकी भी इन मामलात में तवज्जो निस्बतन ज़्यादा रहेगी। और इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप अपने अखराजात को खासे बेहतर तरीके से मैनेज करते नज़र आते हैं, और आप बुर्ज कोस वाले अफराद अपने खुफिया दुश्मनों की साजिशों का भी भरपूर तरीके से जवाब देते हुए नज़र आएँगे। इस वक़्त के दौरान आप बुर्ज कोस वाले अफराद की ज़ात के ऊपर भी ये खुफिया दुश्मन हमला करते हुए नज़र आएँगे। आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएँगे। आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है। आप बुर्ज कोस वाले अफराद अगर नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करते हैं, तो कोई खातिर ख्वाह नताइज उसके मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, इनको भी चाहिए कि अपनी तवज्जो दफ्तरी कामों की तरफ रखें और दफ्तरी मामलात और दफ्तरी ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके लिए दफ्तरी माहौल कुछ ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ मस्बत इंडिकेशंस की निशानदेही कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि रिश्ते की तलाश को जारी रखें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर
رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ برج قوس والے افراد جو منگنی نکاح کے حوالے سے یا رشتے کی بات پکی کرنے کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں ہے، تو اس عشرے کی 1 اور 9 دسمبر کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی آپسی تعلقات خاصے بہتر رہنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ لوگ ان تعلقات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو بات کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وقت آپ برج قوس والوں کے بیرون ملک سفر کے لیے بھی کوششوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سفر ممکن ہے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو یہ وقت آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے اچھی اور بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کاروبار میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے کزن وغیرہ بھی شامل ہیں تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے لین دین کے معاملات کے حوالے سے غور و فکر کریں، احتیاط کریں۔ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کر رہے ہوں، کوئی فراڈ کر رہے ہوں۔ ان معاملات کے اوپر بھی آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ ملازمین بھی جو انتہائی پرانے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کے اچھے اور بہتر تعلقات ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی آپ لوگوں کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں بھی کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی یہ وقت آپ کے لیے کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کو روحانی معاملات کے حوالے سے کچھ سمٹمز بھی دیکھنے میں آئیں گے۔ ان معاملات کے حل کے لیے آپ ہمارے سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی، مکمل تشخیص کر کے اس کے حوالے سے ایک مکمل گائیڈ لائن آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی، مکمل علاج آپ کا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجیکلی بھی آپ کو کوئی کنسلٹنسی چاہیے ہو تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا نور، ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ کسی مریض کو اس کی دوائی خرید کر دیں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو نقد رقم بطور صدقے کے طور پر آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 1 اور 9 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیمی میدان کی طرف مرکوز رہے گی، خاص طور پر وہ طالب علم جو انٹر اور اس سے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمی میدان میں کامیابیاں بھی سمیٹتے نظر آئیں گے۔ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ اگر غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکون کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی یعنی کیپریکون کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خے، گا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج جدی والے افراد لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور گفتگو کے طریقہ کار میں بھی خاصا مثبت پن ہوگا۔ لوگ آپ سے بات کرنا، آپ کی بات سننا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عشق و محبت سے وابستہ افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت تو معاملات میں کچھ بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی یہاں سے شروع ہونے والا وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپس میں کچھ ناراضگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا رشتے کے حوالے سے کسی طرف فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کی 5 سے 9 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور اگر رشتے کے حوالے سے فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ان تاریخوں سے پہلے اور بعد میں لیا ہوا فیصلہ آپ لوگوں کے لیے اتنا کوئی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت آپ برج جدی والوں کی صحت کے حوالے سے بھی خاصی بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو جسمانی بیماری کے علاوہ ذہنی بیماری کا بھی شکار تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کی صحت میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔
اولاد کے معاملات کی طرف بھی آپ لوگ توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اولاد کی طرف کچھ سختی کے ساتھ بھی معاملات کو لے کر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جدی والے افراد جو تعلیم کے لیے یا نوکری کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کی کوششوں کے بھی اللہ کے فضل و کرم سے خاطر خواہ نتائج آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن وہ افراد جو مستقل طور پر بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کے لیے کی گئی کوششوں کے حوالے سے کوئی مثبت نتائج لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ برج جدی والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو سیٹل کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے خفیہ دشمنوں پر بھی غلبہ حاصل کرنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان کی طرف سے جو پریشانی تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ برج جدی والے افراد جو اخراجات کے حوالے سے پریشان تھے، اس عشرے کا وقت آپ کے اخراجات میں کمی کی بھی نشاندہی کرے گا، اور جو اخراجات اس عشرے کے وقت کے دوران سامنے آئیں گے ان کو بھی آپ بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ طالب علم جو بیچلر یا ماسٹرز وغیرہ کی ڈگری کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کی طرف رجحان خاصا مرکوز رہے گا اور تعلیمی میدان میں ان کو کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ طالب علم جو ایڈمیشن کے لیے یا دیگر کسی ٹیسٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو اپیئر ہونا کامیابیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے، مشکلات میں خاتمے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال چنا بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 2 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں، اسٹرولاجیکل کنسلٹنسی چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بروج کے بارے میں جان سکیں۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد، سے، ڈال، ٹے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے تو خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ برج دلو والے افراد جو ذاتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ برج دلو والے کاروباری افراد جو بڑے مسائل کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاملات بھی بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج دلو والے افراد اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کوششوں میں آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب نہ صرف زندگی کے معاملات کے حوالے سے بلکہ مالی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کا شریک کار، آپ کا شریک حیات آپ کے لیے خاصا مددگار ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو خاصی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج دلو والے افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ وقت ان کے بھی معاملات میں، ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بندھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی فیملی سے ملنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ جب کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر کاروبار کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ برج دلو والے افراد یہ سفر سیر و تفریح کے لیے بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گو کہ سیر و تفریح کے حوالے سے آپ اپنے شہر کے اندر بھی سفر کرتے نظر آتے ہیں، اولاد کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ بھی گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج دلو والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، اور آپ اچھی اور بہتر خوراک کھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، نہ صرف یہ اپنی نصابی سرگرمیوں میں بلکہ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی
हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और उनमें भी इनको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। इन दिनों में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी, इबादत की अदायगी का भी उस तरह से ख्याल करते हुए नजर नहीं आते। लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। ये वक्त मुलाजिम पेशा अफराद के लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। दफ्तर में आपकी इज्जत और वक़ार बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो काम, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी उसको अच्छे तरीके से करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, ये भी इस अशरे के वक्त के दौरान कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से इनको भी बेहतर नताइज की उम्मीद है। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी याम के वक्त के दौरान आप लोगों को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 286, 7 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो, मुश्किलों से, परेशानियों से आप लोग बाहर निकलें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 1 और 5 दिसंबर की तारीखों का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसिस के बारे में कि इनका 1 से 10 दिसंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत यानी पाइसिस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू हो रहा हो तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी अफराद कारोबार में कामयाबी के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आएंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार में कामयाबी के हसूल के लिए इनकी जद्दोजहद, इनकी कोशिशें पिछले कई अरसे की निस्बत बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही साथ अल्लाह के फजल करम से इनको अपनी की कोशिशों का फल भी मिलता हुआ नजर आता है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए भी वक्त खुशखबरी लेकर आ रहा है। अफसरान आला के साथ इनके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं उनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से इनका भी रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हुई थी, चोरी हुई थी, तो वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान ख़ास तौर पर दरमियानी याम में आपके आपसी ताल्लुकात खासे बेहतर रहने वाले हैं। और अगर आप लोग रिश्ते की तरफ बात को लेकर जाना चाहते हैं तो भी आप लोगों को चाहिए कि इस रिश्ते के दरमियानी याम का इंतखाब करें, यही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो अंदरूम सफ़र का इरादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि फिल वक्त इन मामलात को पोस्टपोन कर दें। बहरहाल बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से ये वक्त खासा बेहतर रहने वाला है। अप्लाई करें, अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज आपको मिलेंगे। इसके अलावा तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ मरकूज रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कामयाबियाँ भी हासिल करते हुए नजर आती हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज हूत वाले अफराद औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज हूत वाली खवातीन को चाहिए जो कि हामला हैं कि इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये अशरा औलाद के मामलात और आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नजर आते हैं, यहाँ तक कि पुराने जानने वालों से भी दोबारा से रवाबित कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान किसी भी शख्स को उधार रकम या कर्ज वगैरह मत दें, क्योंकि वो रकम आपको जल्द वापस मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173। आप लोगों ने रोज़ाना इसकी 7 मरतबा तिलावत करनी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है और दुश्मनों से हिफाजत के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। इसके अलावा हस्ब तौफीक चने बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 2 और 7 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो,
तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बायो में से मिल जाएंगी। ये वक्त आप बुर्ज हूत वालों के लिए घरेलू मामलात में भी बेहतरी लाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा उम्र में बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बुरे ताल्लुकात की क़याम की निशानदेही हो रही है। वो अफराद जो अपने शहर से किसी दूसरे शहर मूव करना चाहते हैं, चाहे नौकरी के लिए या तलीम के हसूल के लिए, ये वक्त इन कामों के लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा ये वक्त आपके मकान, सवारी वगैरह की रिपेयर मेंटेनेंस पर भी अखराजात होने की निशानदेही कर रहा है। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।